Anggo nagit pordorwanta masuk sarugo tanpa dihisap. Ita pabahat mada taubat tu Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa kesalahan tak kekeliruan na lewat-lewat. Harana indah dongon manusia na solepas tingon kesalahan, kesilapan, gorarna manusia, gorarna insan, pasti adong salana, pasti adong silopna, pasti adong lupana, pasti adong dosana. Cuman ingat rumusna, la sogirota ma'al isrori, wala kabirota ma'al istighfari. Dosa na meneki anggo itotopan menjadi dosa na godang, dosa na godangi anggo itaubatan menjadi dosa na menek. Haranima bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, bahasona untuk mendapatkan keampunan sian Allah Ta'ala memang adong tolu mocom. Madungunjung lo ni sampeon, tay mandokon na denggan jot-jot iulak-ulakan ngamonga, mandok na rempot dan sotola jot-jot iulak-ulakan. Untuk mendapatkan taubat sian Allah Ta'ala, so dapat tiba ketaubatan sian Allah Ta'ala, so ampun dosa niba mangido mohop, maka na pertama so ampun dosa niba na pertama dengan betul-betul taubatan nasuha, taubat na murni, betul-betul marsungguh-sungguh hiba, ikhlas hiba, betul-betul taubat hiba tu Allah Ta'ala. Harani mada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, bahasona pandokon ni ahli hikmah, basuh ma matamu, basuh ma mukomu, dohot air mata. Seringlah basuh mukamu dengan air mata. Harana ma muko nai basuh dohot air ni mata, indai siksa saulakon mukoi di hari kiamat, indai siksa saulakon mukoi di narako. Basuh ma mukomu jot-jot dot air ni mata, alias tangis siba mana tahu adong dosa niba, kesalahan niba. Sering mabasu apalagi tobang-tobang, basu mamukomu dot aik ni mata, anggo bisa manetek ilumu ketika taubat tu Allah Ta'ala, mengucap istighfar manetek ilu niba, sehingga dohot ilu na manetekon di mata nibaon, maka on mada membasuh muko niba ataupun menghapuskan dosa-dosa niba. Yang kedua, seringlah basuh lidahmu, jod-jod mabasuh lidahmu. Dengan apa membasuh lidah? Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Basuh madilan tahun dohot marsikir tu Allah Ta'ala. Kemudian basuhlah hatimu, yaitu dengan sifat takwa. Basuh ma ate-atenta masing-masing dengan ketakwaan. Kemudian na selanjutnya bahasona basuhlah dosamu dengan memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala. Nau paton ma ingot basuon te membasuh muko dohot aik ni mata, membasuh lidah dohot sikir, membasuh hati-hati dohot takwa. Artina karejoon nai surui ita tinggalkon nai larangi. Kemudian basuh ma dosa-dosa santai, sap-sap ma bahasa mandailing, basuh ma gundar ma payas ma, maka dosa-dosa santai dohotahan angkin dohot taubat. Jadi untuk mendapatkan pengampunan sian Allah Ta'ala, nah pertama dengan taubatan nasuha, yang kedua dengan haji yang mabarur. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu nagit marangkat sataonon, mudah-mudahan sehat-sehat nian, salamat-salamat tarkarejoon tongkin nai sude, baik na wajibna, baik na sunatna, syarat dot rukunna, alhamdulillah sude na terpenuhi insyaallah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anggo mangi dodoah nanangkon pola undang kamu ang. Oh lo padua na mulang abi noto mangi dodoah nangkon pakai keyboard tie. Arana laksanari na ribur-riburan. Adong bageda bo na mangi dodoah get tumokah pakai keyboard. Mar lagu bosedo pe naget haji nai. Oh lo adong me. Ndane karang-karang bay. Nangkon dongan itabain songoni. Nabi asoi peta dabo songoni. Patobang marwai mengenai na songonian on manombonin na bagay dope bahasona nagit kyo niya tumoka ahangon ko ningi adup dongan niya habose de donganing dongan niya pinomat masongoni sanga bagay ngon ko bo sanga kaini hrom tako papan bunga dongon ko niya. Astaghfirullahalazim. Nagit mo ngadolangan na tuaduna no, nagit mo ngade na tuaduna kan nagit maribadat do. Aso pakai keyboard bage, mar lagu bage naget ketumokahi panggilan haji. Poroto na udah boy masong atar dokon.
Nah di sosorana mar lagu bage ngaum na sada dua be widaon ma adong-adong wida. Jadi itau ba masotik-sotik da bapak-bapak ibu-ibu. Allah onda mangido mohop bope ngajabat suatu dosa gorarna, tetapi tolong ma naget ke maribadat doho, masa naget ke maribadat ko main keyboard mar lagu-lagu bagedo pe di pentasiho naget tumoka mangido papan bunga bagedo pe ho di godongan-donganmu naget mo ngadoho langa inanta, naget mo ngadoho langa amanta. Maka harani ima datu ita sasudena na paingot iba mon paingot ita sasudena harani ima nga mungkin entong bapak-bapak ibu-ibu jadung terjadi tahu-tahu undang kamu iba umpamana oninda na pade ondani wa sementara mai pentas sisi iba harana nagaduk-gaduk kanu ida laksan nari nda nagaduk-gaduk ribur-ribur adong lonjung idamui nda penjung adong idamu bahasona nagit ke tumoka main keyboard main keyboard mula bapak-bapak nda pe sebahagian mungkin adong sebahagian inda peninna ai mada mungkin antong anggone yamuan saja doh bapak lagi na masuk ke dalam ngadong idahoi onda bonito pidalan ondo to pidalan do. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, nah selanjutnya bahasona napaduana nangkin barang siapa nangkinin judul nantong. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga tanpa dihisap, perbanyaklah taubat kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan keampunan isian Allah Ta'ala, pertama taubatan nasuha, napaduana haji yang mabarur, napatoluna semata-mata pemberian Allah tualak ne kehendakinya. Yang kedua, barang siapa yang ingin masuk surga dengan mudah, maka seringlah ia menasehati saudaranya. Anggo naget pordoroamu masuk surga nangkin tanpa dihisap on dengan mudah, maka sering maita saling marsi paingot-paingotan. Mula salah awinang paingot, mula salah bapak-bapak paingot, cuman paingot kalak, adong etika, adong adab, ulang ijolo nialak narami. Mula salah gorarna manusia, ati apa dua-dua ita. Silahkan paingot. Tapi mula songonon tope ben najau mikon awo sejolo mangalen si paingot. Harana nga mungkin mula margonti ita mikon na 3,000 alak doon. Nda siap nun sampai potang aw jolo guru mangalen si paingot ni nabose margonti 5 menit bepe botonon. Mana salose-salose on. Harani mada bapak-bapak ibu-ibu mula paingot kalak ijolo ni alak narami terjadi gorarna marsi pailailaan. Menutupi aib nialak sangat dianjurkan. Alak na menyebarkan aib nialak, maka isebarkan Tuhan matongkinai aib niadut kesalahan niya. Mulaget pordoran tempa masuk Allah kita tu sarugo. Dohot mudah tongkinai insyaallah taala. Sering maita marsi paingot-ingotan, sering maita saling nasihat menasehati, paingot marsi paingotan. Kan bisa dohot santun dohot sopan cara paingotna. Ngasongoni do abang tile. Ndana mardano ni dongan ambang dompaka hai ibo buah kadong dongi narondo tu ndai tie ndai mada. Yang selanjutnya napatoluna judulnya nangkin barang siapa yang ingin tinggal di dalam surga, maka hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah, baik siang ataupun malam. Pabahat marsikir tu Allah Ta'ala anggo nagit pordoroan tamar tempat tinggal di dalam surga. Perbanyak zikir kepada Allah. Jongjong jadi, juguk jadi, gulung jadi, lau-lau jadi, cuman adong adab, adong peraturan. Mulakeho tu masjid marhutbah kalak
ulang ninna babamu bapak-bapak ibu-ibu bo mangido mo baba pandokna ulang lukap laki ninna sajo ma alak na marhutbah niya sajo do babanya bo tangian hutbahi porluan dei ulang sikirmi jolo putar-putar paso musobahmi paso babamu karena kasaran binege paso jolo babai ulang jolo ninna sajo paso jolo mula manangin mangaji songonon tahan babamu jolo te guru pining dongan anggoy pasang matorus manam badong de keya manangin mangaji ninna sajo matiop musobahibo ke manangin mangaji naget mo nga doh anggo dait marsi kiriamuan mahojolo mula nageti sontang iyon nga na dong nabuhi day nang nasungoni maksud naon kan sediakan payung sebelum hujan adong dewi dada bayo mamar hutbah hijolo si tutu do mahotipi semangat saudara-saudara kaum muslimin marilah kita berjuang sebagaimana perjuangan rakyat Palestina ini sajo anggo bayo na sajo do bo di yamak sumbayang kuca abis musim musobahi anaipas nagit sungon dia de lang akarejo na manguli imada so manuntut ilmu iba imada so marsi ajar iba ate-ate ni manusia da bosada mayai rongganay mangido mohop jantung ni manusia secara agama tong idokon hati kolbun ni manusia sada mayai maka inda bisa duai haranima sada mayai bisa mula nagit marsikir mula nagit manangyon mangaji jono mula na manangyon hutbah jolo madung ulang goyak peramu ngamo ngai pokok na dengan ko mulak jauh naron ulang dendam pabahat marsikir tu Allah taala taiba ulang inang gara songon naudokon ni bose imada guru da ningia marsikir ya los marjagal sahinggoro pialak marjagal dia sadia sada nanguda arganiahan bo subhanallah on talukungon sadia sada nanguda alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwwata rodo piala kinco koti da bebe onang uda tolong majolo tolik sotik lepature masibak bajungkon bonina anggo benalos mangkuca na hongadong isiala kumpamana manjait ko aya silahkan marsikir subhanallah tapi ang kumpamana nang uda sono subhanallah la ilaha illallah dia marahin tong songoni maradong mantong paraturan na dung yang keempat barang siapa yang ingin dikunjungi malaikat setiap saat pordoromu dikunjungi malaikat setiap saat ko didampingi malaikat setiap saat on pebo malaikat insyaallah taala senantiasa di samping ta pertama anggo ingin do sering didampingi malaikat ko na manguluan maka jadilah orang yang wara jauhkan diri dari yang haram begitu juga yang subahat termasuk maalak-alak na ijago ni malaikat tu dia peyakehe keya tu kobun idongani malaikat keya tu saba idongani malaikat keya tu poken idongani malaikat tu dia peyakehe idongani malaikat mula na pegawe ya keya mangajar idongani malaikat mula na polisi ya idongani malaikat mula na tentara ya idongani malaikat tu dia peyakehe ikawal-kawal malaikat idampingi malaikat isem alaknai na pertama orang yang tetap menjaga auratnya. Jadi bo pesada-sada ho bapak nama ragat ko ulang bain saror pontong iginjang nitot. Tenadong do bisa training dongan. Bisa bagedo na kira-kira mangidomohop jolo ulang nida toti. Mulai sabaan manom bo pesada-sada ho ulang patida-tida untot mu bapak-bapak. Bope na sada-sada iba mangidomohop tu bapak-bapak manombo margulung-gulung isopoi tarbuka aurat niba mela do malaikat ngon samping niba harana inda marnapsu alai inda rorwan yalai makana mula maridi pegari di kamar mandi iusau ondogari marsalin maridi markain basah doi ba di kamar mandi so ulang lari malaikati so totop idongani malaikati ba
Nda marnapsu da malaikat, manusia dentong na manungkiri. Anggo malaikat nda get manungkiri iya ida. Jadi nangkon porwamu itung kiri na nda dongi. Jadi na pertama jaga aurat. Yang kedua, mula naget pordoramu dampingi malaikat ko sangat dia peho marjagal pe dampingi malaikat. Yang kedua, tetaplah berwudu. Jaga wudu. On kan namar wudu do pen sudah. Betul? Hehehe, madi uma-umain. Nalos jugu kintong nang kinin na sungseng do ni muda. Tuntong mangan gadung do peho dengan potangi. Gadung jarar, gadung batang nai papanganina saja do pete magit mangaji sadarion. Campur ya bose do peda bodo joringi. Oh inang mare sing kanal pot itambah do pena bocor olina. Kaburatan kala kantongi bolakang. Totopi mamar wudu. Alak na totop marwudu na jo parwani malaikat mendampingina. Tu dia peita kehe, tetaplah berwudu. Yang ketiga, jangan pernah berdusta. Alak na margabus, lari malaikat ngon samping nai. Harana bau ni baba ni alak na margabus, bawando pelala malaikat pado-pado manusia manganggo bangke nadong di dunia. Yang keempat, jangan mengupat, jangan menggibah, jangan namimah. Gibah, mengupat, mencari toon aib nialak, mencari toon salah nialak, membahas-bahas dosa nialak, membahas-bahas kesalahan nialak. Daripada membahas kesalahan nialak, pikirkan kesalahan ta masing-masing. Anggosiahan na ninay sajo madamo. Anggosiahannya hojo luangguanggo ulang siaha. Sangana muapaha do hohope. Deba da boita dung taubatita 5 tahun do peta na taubati. Dosanta 20 tahun na lewat. Dung raita maramal ibadat 5 tahun do pe. Dosanta 30 tahun na lewat. Mapasti milang ayampuni Allah Ta'ala. Asogit sibuk kita menjalai salah nialak, asogit sibuk kita menjalaki aib nialak, padahal belum tentu dosantai, belum tentu terhapus. Nah selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, so copat-copat, arana jam 8 bo, masa tonga jom. Na tolu do pe mapiga. Opat mar 10 penonda bo. Yang selanjutnya tonga 9 penon maradian metai. Raamu sampai jam 10. Ison. Au mula kau tonga 9. Sampai tonga 10 ison saja musuh saja. Na setia mamuntong bayai. Oh indara anggo songoni ngkon rapison do. Sip saja piau gari ison bora mamu sampai tonga 10 ndamang kuling-kuling. Nah hebat metenang. Yang selanjutnya, barang siapa yang ingin menjadi hidupnya kaya, ingin cepat kaya, ndak perlu babi ngepet inang, sunni tipian. Siapa yang ingin jadi hidupnya menjadi orang kaya, maka hendaklah ia senang menerima pemberian Allah kepadanya. Ndak benagit kayu harto. Anggo naget pordoramu alak na kayoho. Pordoramu kayoho. Anggo naget pordoramu menjadi alak na kayoho. Ahanay lehen ni Tuhanijo. Sonang roamu manarimona. Homa manusia yang paling kayo. Ahaning nabinta. Wardo bima kosamallahu laka. Takun aknan nas. Apabila engkau senang, job roamu senang, menerima apa yang diberikan Allah kepadamu, maka kaulah manusia yang paling kaya. Inda ojiaha, inda siaha, maka na paling kayo diantara ita isedo, na paling sonang roana manarimo ahanay lehen ni Allah Ta'ala itu sia. Apabila dia tiatemu
songon siahai daw gari, songon siahai daw gari, songon siahai daw gari, songon motor siahai daw gari, songon motor siahai daw gari, songon mobil ni sianui daw gari, songon mobil ni sianui daw gari, maka on ma ita na paling malarat di dalam kehidupan. Porramu songon bagas siahai, songon mobil ni siahai, songon motor ni siahai, songon kereta ni siahai, imana membain kita malarat na manguluan. Jadi songon dia doh songon inang, songon dia doh songon isokayo ho, songon ko iho, olo, anggo naget pordoramu kayo ho, songon ko imaho. Jadi maksudnya ahanelehen ni Allahi tarimo madohot lapang niroa, tarimo madohot lasonang niroa, home manusia na paling kaya. Tia urang hadaw guru urang hadaw ben na somarsi caritoan don dabo na manguluon. May daho sampo pe urang do sampo urang ahame urang aring. Sude urang. On manom buana lebih bahat torong na. Naget morong-morong sajo. Au gari songonon do inda boto beda na mangulun ang gua mati mo kana niya bagi. Ya Allah ya Tuhanku, ima somalarat hidupmu na mangulun. Ligi mabe marniang-niang do mahobaya. Oli-oli do marusukmu. Nabahatan diantara ita manusiaon, naporan roania songon siaha, naporan roania songon rasoki ni siaha. Ima na mamben kita malarat na manguluan. Isa do songon diantara ita na paling kayo, bukan na paling bolak kobunna, bukan na paling bolak sabana, bukan na paling mewah kendaraanna, bukan na paling bolak usauna, na paling tinggi pangkatna. Manusia na paling kayo diantara ita, manusia yang paling senang menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Tenare matikon sajo le guru na to bang maning inantay bo. Dia genanan ko inang pado na sorabe rematikon. Ngararabe rematikon maso sajo dia genanan. Umak dia genanan. O genanan do peles narare matikon. Hai ma. Nda boto da wale guru sering manci tulung kumar sak ruangku. Dia genanan pado na sorabe manci tului. So sajo do ma. Isido supingi inang tapi ngamar binegebe. Isido matai tengah bisa be mangaligi. Isido igungi ngadong urakna tengah bisa be manganggo. Isido babai tengah bisa be mangkuling. Dia genanan. Ai madai nang dabo peremati kon nikmati masongoni. Tengah na mungkap sajo tio parion 24 jam. Sasakali kan les nabi sado tutanggai. Kan? Sasakali kan nabi sado ro mangaji tio ma. Ai ma panganubat nai naron. Jadi on ma. Kemudian na selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang berilmu atau orang yang faqih, maka hendaklah ia menjadi orang yang khusyuk. Dengan arti kata khusyuk artinya patuh, tunduk dan menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Olo pesangai senamanya mpeon kebenarani tarimo. So menjadi alak namar ilmu iba. Ise penamanya mpeon kaji tarimo. Cuman mula inda sasue dot paham ta. Buang na so sasue. Buat na sasue. Yang kuna dong untong saringan ji babai. Adong filterna. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu. Siapa yang ingin menjadi kekasih Allah Ta'ala, pordoramu menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka hendaklah ia menjadi orang yang takwa. Ahadine dokon takwa. Mangkarejon nai suruh meninggalkan
anggo naget pordoruan ta menjadi kekasih ni Allah Ta'ala ita, maka karejoon manai suruh ni Allah Ta'ala, tinggalkan manai larang ni Allah Ta'ala. Sojop ruan ni Allah Ta'ala paideda ita, ligin manai dokon ni Allah Ta'ala inang, inda dong dope ijazah na inang tamatan sikola hape hidup na bahagia, tapi nadong jaminan ni Allah Ta'ala alak na takwa bahagia. Tamatan sikola non, sikola adun, pesantren non, non, ni ni bagai umpamana, S1, S2, S3, sampai S2 S-cendor bagai S-dawet bagai. Inda dong dope ijazah terkaluarkon, bahasona muriton, tamatan angkan bahagia mondanakon, tapi ne jamin ni Tuhan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Alakna taqwa tu Allah Ta'ala, ahape permasalahan mu na manguluon, ilehen Tuhan dalan kaluarna. Get sikola do anakmu, ilehen Tuhan rasokina so sikola anakmu. Get pay 3K do borumu, ilehen Tuhan dalan na somonang borumi pay 3K. Ulang kon na mangalehen da guru, ben na sosobar dohoy ulang joloon saatna. Temana sosakan, tunggu berikutna, harana insyaallah Ta'ala badai pasti berlalu. Benna sosobar dita kadang-kadangi pasti suatu saat ilahen Allah Ta'ala dita pemimpin na baik, pemimpin na betul-betul sayang kepada rakyatnya. Sobar maita selanjutnya na paduana, apakah angkon na pegawe somangan, apakah angkon na pay 3K somangan, ikorban kon ko maka imanan mu demi pay 3K sip me woto nga mangalusi ime. Terserah jamu madena. Mau getilin ko sekian ya terserah. Apa ben na bonggal-bonggal do bege. Usapai langsung kalaknai sadia maning kuadu bayung jung marso saun bapak ni ya. Ning kamu sadia. Nadungi lehenmu sadia. Oh lu tungada dong naonan boamu jolo uma-uma. Nadungi lehenmu sadia. Mama biar atau benda pajoloi dah bonang kini ambat. Gari dah boni baru gari nak pandok na. Ngamo ngai inang, ngamo ngai yamang, len songoni bo pesadia. Demi sokarejo anak mi, masa dia len ko ni wa idok na aturan. Teo nang tong nakin masalah dok parjolo autile. Anda tola ningi bakinan tong ngaraho bentok mandok na bebe. Mulai dok kojun tong sangajo make ceplosan me. Jadi dah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Goya sajo inang nasodong do matana anggo parnidaan tile secara sohirna di dalam Al-Quran pedokon Allah Ta'ala do bahasona sudena may jamin ni Allah Ta'ala do rasokina ben biarna sajo di tanah manguluan angkon songon ruantai sajo dabo, padahal anggo italigin pada hakikatna anggo kekayaan do mangido mohob bahatan do sudaro-sudaron tanah lehen ni Allah kekayaan melalui jalur ulang melalui mangido mohob jolo ulang melalui pegawai na dia na mocam anggo mengenai kakayuan. Tetapi manusiaon aha saja ma di pikirannya jaminan hidup nia, bahasona tong kinai pegangan hidup jaminan hidup di masa depan na dia, padahal bahat do lehen Allah Ta'ala alakina pondok umurna memang kadang-kadang pegawai hasil nion hasil ni mangido mohob jolo pada dasarna parmuluan na tingon na haram, hasil ni na manyogok-nyogok, hasil ni na mangalehen mangido mohob jolo na so pantas menjadi pantas, na so bana menjadi bana, na soget monang menjadi monang, ikan sogoan mesudene. Tiamu mada semakin dibahas non semakin gok moon na goyak ruana jiba padiar mesongoni lanjut ma harana nalo bibahati nasala dibasa jode non jalakon nai padiar mesongoni. Tiamu mainang mula naget diot kamu terserah dua meya pandapot ni ulama mengenai masalah sogoanon. Pertama, mula masuk anakmu borumu pegawe ngon sogoan, dua meya pandapot ni ulama. Lain tingoni ngadong dapot tawe katoranganna. Au mau jalak jalai. Pertama, setiap hasil na dapot ngoni sudah na haram sampai matenia sampai tasatorusna na ijagitnya tingon hasil sogoani. Yang kedua, pandapot ni ulama on mana paling ringan bahwa sana menyogoi haram
ar-rosi wal murtasi pinnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama ke dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan sogokan? Yang tidak pantas jadi pantas, yang tidak menang jadi menang, yang akan kalah menjadi menang, na sobana menjadi bana, na sobetul menjadi betul. Maka on sudah takrib ni sogokan menggorar nion. On ma definisi ni sogokan ni. Jadi harani ima pendapat na paduana na paling ringan, gaji mi halal dojo, tapi sumber nai nang kinin tetap haram. Selesai. Gula bahat komentar muyu ulang tuas kontu si Firdaus. Aso rekamia. Tu sia dok kamu ulang tuau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Nah selanjutnya bahasona barang siapa yang ingin jadi tetangga Allah. Hah? Aduh lah bahas ini Tuhan. Maksudnya tetangga Allah artinya dekat dengan Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, maka jauhilah marah-marah, mangomel-omel. Anggo daget pordo ramu denok ko tutuhan, ulak ko se marah-marah, ulak ko se mangamuk-mangamuk, mangomel-omel. Allah, ini nai bagi na marsikir dawai nang nadegesan de marsikir Allah 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 Allah, nadegesan inang isikir kon tayanggo Allah ni nadeges bebe. Nang kon ko se mangamuk-mangamuk, jauhi marah-marah, jauhi buncut-buncut, jauhi mangomel-mangomel, maka sodonok ko tutuhan. Alak na donok tutuhan, alak na momo mamaafkon kesalahan ni alak. Biar uma-uma na para buncuti. Mula atia buncut ko marsor min ko jo, lawi me pesan ku jo. Atia marah-marah ko, atia buncut ko, atia merajuk ko, marsor min mahojolo tu sor min nagodang. Biado idaho ekspresi wajahmu. Turan na boto muntul me. Banjolo sor min nagodang yamu. Yang kedua, ai masoidoko maido mohab sebelumna ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkaffa godobahu kaffallahu anhu asabahu. Siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, maka Allah tahan siksa kepadanya. Jadi harani ima ulang momo mangamuk, ligin maalak na mangamuki, rara matanay, marbingkasan urat ni talonan nay. Pada ketika mo nga maning setan, manusia na paling momo di kutak-katik setan adalah ketika marah, ketika mangamuk. Ima so saladokon bayoy, o udah songon dia do mawi mo nga do matar tola au parmen mu tola piga tola tolu tar tola sangay tola mangamuk ka untong uda ning ya. Sundia do mau dak so bisa rapi ning bayo ya do pau makrib menaroy bayo tu bagas sundia do mau dak so bisa amirap mulaki ning ya. Oh adong de cara ni amang, oh adong de udak ning ya tenang no mau de lalaya santongkin adong daning ku sundia cara na udak ni ya itajalai supir raun na ningku inda jauh bau udak anggo songoni do ning ya bose mula mengerti mahu supir raunon narade narontana ni paroban na tingon supir aslinai. Nggak jauh dah anggo songon ini ya. Hai ma. Jadian pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, pesan kutuita sasudena. Mana tahu songon dia mengamuk pe bapak-bapak ulang jatuh kontola. Mula nga cocok belalaho sifat ni nantai, amana ribur, amana hebat, pokokna ulang jatuh konjolo tolak. Incokot manyosal ko. Ima pesan ni ayah Umar najolo dompak sikola am ingota nawi dompak guru nami ayahi waktui mengajar kon pikih di kelas 5 sang kelas 6 muingot. Aha maning ayahi ngabi noto mana goyakan roamu paide ada borumi mang ningya tungkiri jolo ada borumi ngonting kapi bage.
Anggolaga do pedaho aulang sirang-sirang ko niya manyosal do ini. Mula ke ada boru mitu poken tungkiri jolo. Nalagaan no pe ulang jolo sirang ko niya. Na ingota na pesan niya hina jolo. Jadi itolah do manungkiri te manungkiri alak bakas ni ba. Kamu petungkir kamu majolo dah. Angko na tampan do pedaho, bope bau. Ulang parsarak kon joloy. Rexona do metabusani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormatina. Nah selanjutnya, siapa yang ingin hidupnya tenang, janganlah mencintai dunia. Semakin kita kojar duniaun, semakin kita cintai duniaun, semakin indah tenang. Semakin susah, semakin daunjung dapat. Semakin kita kojar, semakin marlojong. Semakin kita kojar, semakin indah dapat. Duniaun bagaikan mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, dia berlari. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan mengikuti kita. Jadi masuk pupu, temaluan tuani mandok na paduau, awinda maloda mga laguan na. Natagian ubege jati laguan tuan nalomoki mengenai baca mainang subhanallah walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Yang mangkalak soranya Yah Nurdin, harana ben narap degesi soranya lai. Ampe na sorani tuan nalomok do. Anggaw bayay nang mabiyaraw mandok na aso, mabiyaraw mga laguan na, mabiyaraw non aksi jadi reak. Ndara da bo, ndara de gesora, padahal inang alhamdulillah da marubat penau cubo menajolo. Dompak sikola au, may poro ayah Hasan Purbabage, may ayah Hasan Basri, may poro bage may ni pege tuigungi, may poro bage may ni asom tuigungi, manete kidoma ilu ni mata niba. Mula adongan nagodangan sibuk na sasarimbang no maning dongani na maneteki iluy bengancit na ilalaya. Te marubat sora sodeges, memang anggo na sodong tampang nangara da bo. Indara songon dia pe. Iinum bage masantan bage dot piramanu kiben bage masolambok ni naboltoki ben najogal de ni naboltoki songa sorngara deges sorai. Indara bahang au sada-sada au iti ko buntaan ito piaiki sada-sada au Allah nia indara dongan sanga songon dia pe na jojot mau cubo ben porna ruangku ben godang ni pahalo ni asani ben porna ruangku menjadi tukang azan au indara indara olo ikaw wajolo icuba-cuba, mau cuba mainang alhamdulillah, mau unjung mau bahang sakali imasojid ati amate lampu. Sangajo indara, au sajo pemambege nangatagi, apalagi maalak. Untung nama mate lampu. Benido tok sorap yau. Au majolo songon iningku uboto na taronok sonait lampui. Baik. Alhamdulillah nianda dong na pigar walak. Maksud nenda piga narwalak kantong nabahangi iba ba. Arana mabiara udah boinang adong sadabayo bahangia na lubiri burdo sorania bahangia mangkuling maborunia. Sedongan na bahangi na payah medongani niya padonang kon bahang bayo niya si tutu may lalaya naget bahangi na dong rupialak nom dengkan sorana niya isede niya adop dongan ni do boto dania payah medongan bayo taru sosodar tile niya isede lang aroy kete tatungkir pale tungkir na ayah kudo niya imay nang nga binoto bahang yamuan riburi bege hosoranai ulang jolo caci ompon na ayah naido sapa-sapa jolo ise dongan na bahangi sadari tar suara baru ubege ni mujolo parjolo baru mula ternyata ayah nai dei alak laimi manina bisa jodoh na ubege ni mumasoni tayang gue bagasan Allah bayan uramu. Jadi kembali tu kajian tanah kinian. Semakin ita kojar duniaun, semakin ita cintai duniaun.
maka semakin susah kita na manguluan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala kejahatan. Songon dia nedokon cinta dunia, mula mencintai harto ni bae sajodo maingoton. Mula mencintai jabatan ni bae sajodo maingoton. Mula mencintai sesuatu, na sesuatu itu masude ingoton. Maka seharusnya ita bahat mengingot Allah, bahat kita bersikir Allah, la ilaha illallah. Tetapi apabila cinta ita tu hartoi sajo meingotonmu. Ligin mainang borumi jolo. Inda betenangi abi podomani, susah do maya mo ngado langainang. Tanggal saun rumah ge tujian mami. Harana cinta ya di sekolahnya. Mula cinta hoinang di kebun botik mi. Na botik. Na ido mesikir mungana Allah ibe. Mangido mohop da tuna bolak kebun botik na dah. Mana tahu mai di alak runding bagaisan. Oh no. Oh ison bagai udah ibo, bolak deh. Oh no. Anggo cinta ba udah itu kebun botik saja dah mesikir na. Ngaso ni do me udah kan? Nah, alak tarutung peson bawa na bahata ni botik na. Tarutung. Oh no. Ngon tarutung maksudna batangga di sana di gorarna. Jadi anggo cinta ita tu coklat tai. Mula cinta tu coklati, maka sikirmu peturan coklat. Mula cinta tu kau buna piami, gota tarik nanti saja dom. Maksud nada boinang ngaben na songoni tapi di roani ba mamikir konna ima sobahat kalaki da boinang na law ninna bagebo. Maretong tampil do pe 5 batang nai botiki isudutan sada ngonadun sada baru ngonadun nai. Mula topek ma cinta ho tu tarutung montongi montong. Akhirna saladokko montok ninna doma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona apabila ita mencintai harto entai sajodo menai ta ingot, mula cinta ita tu jabatan mi sajodo menai ingot mu siang malam pagi sore, maka cintai ma Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun adon sadia onok mana situ tuani ita lala mangkojar-kojar dunia. Amu jolo inang yakin dope umak mangolu 50 tahun naik 10 ndak beti umak 10 saja nggak yakin umak apalagi 50 tahun. Ipe manom bukit manyuan tarutung saja dope. Padahal tarutung ngana tarpangan me. Ndak beti. Ai madane suani pengatar pature beti. Ima songoni umak painte ma parbolaan na wamu yu bebe amu tobangon sorahkon matu anak mi, sorahkon matu borumi, amu ma pature na auget maramal ibadat do mau nimu. Ololen madia lai. Kan job marwamu yu bapak-bapak anak-anak naon beti mulai do kon songoni sui sorahkon na naron jamu. Ai mada. Arana ipaintentele saja da winang kiamu. Tai na painte ho inang ke sajo parmen mina jahatani do ho itu sia. Gari ke mabaya anak buruan cepat maligari ning ruania. Jadi makan ulang ko jahat-jahat tu parmen mi. So ulang porwani parmen mi ke ho. So yang gapia umak nia ho, so yang gapia orang tua nia ho, maka sayangi ma parmen mi. Amu pe parmen nantong ingot ma. So ulang terjadi tong kinai pembalasan si pitung. Olong roamu tubokmu, so olong roani parmen mu tong kinai tu ho. Ulang jahat-jahati baumu, anggap bau mi sebagai orang tuamu, anggap bau mi sebagai umakmu. Harana na mangalahirkon suami mi, maka apabila idoahkon ya bahagia suami mi, tainadot mohoy manebeng isi. Maka harani ima usaon sojop roani baumu, paida-ida anak niai ima suamimu. Anggo jabat idoahkon ya, idokon ya alak na baik suami mi, bahagia mahidupmu yui. Maka insyaallah taala tongkinai. Apabila betul-betul bahagia hidupmu yung adope di dunia dot akhirat dapat maka sonangan, dapat maka tenangan sasuai medohot na idoahkon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah dosai ditangguhkan sampai hari kiamat ning Imam Hakim.
kecuali ningia dosa tu orang tua. Anggo dosa tu orang tua ningia inde tangguh koni mulai tingon dunia sampai tu akhirat inda dapat kasonangan, alak na jahat, alak na durhaka mar orang tua. Amu ma parmain na wusaon sangat songon dia so dengan betul alak laimi suami mi tua orang tua nia so dapat kamu kebahagiaan ni. Ulang aja ia marpisah dot orang tua nia. Jojot malehen kamu semangat di orang tua, lehen epeng, lehen pancarian di orang tua. Ulang mangido mohop jolo bapak-bapak, ibu-ibu, tuna danak-danak umurna. Ulang had kamu, ulang batas-batas siamu untuk pemberian tu orang tua, lehen sabahat-bahatna. Sadia onok nai mia. Nga betul lo teh, palagi na tobang, anggona danak banga boto. Olo umur nai do dapat do adat na do dai bapak-bapak ibu-ibu dah. Lanjut mak. Arana ma tonga 9 bo. Arana janji na pinangkin tonga 9. Takut tonga 9 lewat 30 do. Untung na jam 9 juga me akhirna inang. Ai tapalalu masotik nai. Isialak na ingin hidup na terpuji dunia akhirat. Barang siapa yang ingin hidupnya terpuji dunia dan akhiratnya, maka hendaklah ia jauhi sifat dengki. Ela sifat dengki wanati-atemu mula naget pordoroamu terpuji ho di sisi ni Allah, terpuji ho di sisi ni manusia, terpuji ho dunia, terpuji ho akhiratna, maka ela sifat dongki, hasad. Oma saulakon di hari kiamat bahat don kalakon natar songgot bapak-bapak, ibu-ibu sasudena bahat don kalakon natar songgot. Di akhirat saulakon menurut riwayat dibaca, di akhirat saulakon bahat dan alak natar songgot manusia. Sondia matar songkotna. Puaso dau Tuhanku, sumbayang dau Tuhanku, sumbayang sunatku nga tinggal Tuhanku, puaso sunatku nga tinggal. Ibadahku na lain na sadokahku nga tinggal, amal-amal ibadahku nga tinggal. Manangion mangaji ke dau Tuhanku tujay tujulu. Maramal ibadat dau Tuhanku, usantuni do anak yatim. Te idia sudah pahalonai Tuhanku, abis ning Tuhan. Aso habis ya Allah ya Tuhanku, teno karejo ondo harana amana gud ko waktu di dunia manutupi sifat gud mi mada swabis amal ibadat mi. Sudah nga cocok jo pa ida alak, ida ho alak membangun holomos. Alak do namada usi kulkas dohot kipas ho ngalian. Itabusi alak inopa songon na yumban niya lopa do maperasaanmu. Allah nurangku na ipinjam danin na bage. Na kredit dan niya bage mau kredit nang mau dikontania ngadong urusanmu ulang ko magudgud so ulang abis amal ibadat mi saulakon. Alak do na manangkok hongos-ngosan. Jadi haranion mada abis saulakon amal ibadati apabila senamar sifat hasatiba, dengki, iri hati, gud mencita-cita di bagasan niat-niat niba, bercita-cita di dalam hati agar nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang hilang on madane dokon hasatida. Nah selanjutnya cubo joloinang naronto lap tu bagas adong do madu dia mui adong madu dabu maumpamana tu madui jadam nda gadam da jadam manis dope madui menjadi mawame paed songoni madaningia kaimanani bope mar iman kalaki menjadi ibaraton bope betul-betul mar iman hebat do mai amal ibadat nia anggona dong sajo dope sifat hasati di ate-ate menjadi indah martarimo abis iban sifat hasati. Sangat songon dia madu oleh pesa botol idabu jadam tusi menjadi pahit. Kalau nang kon jabat dabu naroni nang dapala pahit non madu miso saliho dok guru intong nimu bose ikan suatu ibarat dona nang kinian. Selanjutnya siapa yang ingin hidupnya menjadi bahagia dunia dan akhiratnya, jauhilah sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, berlebih-lebihan di dalam masalah harta. Tola do inang deges bagasta, tola do inang kayo ita, tola nasotola nangkin mawado mencintai na paduana ulang adong niat ni baget marsaingan dot kalak.
Jadi bahasona bapak-bapak, ibu-ibu, jauhilah berlebih-lebihan. Mula memakai serep ya muda boinang biasa pesongoni. Onda bodeba manombo songon toko emas berjalan do mayanida. Berlebih-lebihan, jauhi sifat berlebih-lebihan. Anggona get ingin hidupmu bahagia. Ingot mainang naonan, nai sampeono ligin. Ketika tongkin nai nasi tutuan sajoho memakai seremi. Ipake ho sude perhiasanmu. Harana dompak deges hidupmu bahagia ilalah nari. Suatu saat tongkin naik kehidupan non marputar malarat ko. Indah dong belalaho, indah dong be pakion musere. Maka aturanna pada saat isima dorob betul ko na manguluan. Aso harana ben na sombongi ho saunok naon iparpati daun ko sude perhiasanmu. Maka suatu saat indah tartabusi hobe on mana paling ancit ilalaho di dalam kehidupan non. Ise mana paling ancit di dalam hanguluan non, na paling ancit di dalam hanguluan non. Orang yang pernah hidupnya bahagia lalu menjadi hina. Orang yang pernah kaya menjadi susah. Maka on mana paling ancit di dalam kehidupan on. Na unjung menjadi mulia jadi hino, na unjung terhormat menjadi susah, na menjadi hina, na unjung kayo menjadi hina, menjadi malarat. On mana paling ancit di dalam kehidupan. Nah selanjutnya ada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Siapa yang ingin tenang hidupnya lagi beruntung, jauhilah permusuhan. Pordoroamu inang tenang ko na manguluan lagi maruntung saja ho na manguluan, maka jauhilah permusuhan. Apabila adong musuh ni ba na manguluan inang ngana unjung iba tenang na manguluan. Satiop mardalan ko mabiar ko marsudo hotia. Satiop ke hotuadun bo susah pikiranmu. Harania ha alak na dong musuh na manguluan inda unjung tenang hidupna. Jadi ang gonaget pordoroan ta tenang hidup ta ulang adong musuhmu. Te iya do guru na goyak roana pede daw, ya silahkan. Iya do me. Tetapi ho ulang ko membenci ialak, ulang jadion ia musuhmu, tapi ang goben na iya do na sopade ilalana pede daho, silahkan. Tema piganoli nang idokon. Dalan raya ibo, motora LS masuk detuson. Masuk, buktina mangalap na umroh, masuk detuson na LS. Piga muatan ni ALSI, ada 50 alak. 50 alak tampil dengan idalani inang marsubo sedo PLSI do tanadra. Anadra 12 skala kibagasan. Tampil dalai marsui sibo. Anadra tu anadra bisa keresisi. Hosai menek minga tampil koi dalan raya. Aso apabila adong donganmu na somardengan. Manjalaki panopian me. Manjalai pamberaman me. Tapa lalu sotik naik. Barang siapa yang ingin hidupnya terkenal, pordoramu terkenal, job roani alak paide daho, maka jauhilah sifat kikir dan buatlah sifat pemurah di dalam hatimu. Padau kikit, pala batasan kon kikit betul so terkenal, songon koruni mah, tinda dong kalak narama make gorarna sampai risadarion. Oh no, na terkenal me korun tile. Adong dari bagi gorarnya alaksi korun. Na paling terkenal di dunia on Fir'aun, korun. Tidak dong naraman contoh gorarnya. Kan? Haranya ha, harana identik dohot kebencian di benkala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, anggona get pordoranta terkenal di joloni Allah, terkenal di joloni manusia. Maka bain sifat pemurah ia teatemu, jauhi sifat bakhil, jauhi sifat kikir. Alak na kikit na goyakan roani Tuhan. Dungni alak na kikit bose da wo ido masalah na inang. Alak na kikit na marasa marpanyakit. Padahal pak kikit ma paling payah penyakit ubatan. Sasuai dohot didokon na binta wa ayudain adawau minal buhli. Adong do pelanga penyakit na payahan pado kikit ning nabi jabat. Sakali na inang. Adong do pelanga penyakit na paling payah pada kikit, rupa na kikit ma paling payah ubatan. Na kikit da bode ba inang. Olo, idaya bakso inang da. Tayang walak membayari na terus do bay. Alak na kikit na congo anintong. Tay alak puna
tayang go harto niya ulang urak alak na kikit na congoan itu alak tayang go ya puna ulang gari urak. Selanjutnya haning Rasulullah idokon Nabi tadi dalam hadis, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Indah akan pernah bersatu sifat kikir keimanan di dalam hati seseorang yang mukmin. Indah akan mersatu inang kikit dohot iman di hati-hati. Mula na kikit ko berarti benda somar iman dohoy. Mula mar iman ko berarti mela sifat kikit ngona hati-hatimu. Sakali naik tangion ninang dengkan ulang papodom-podom mamu na kikit-kikit naik arana papudo iwi paunduk-unduk ya meda boy sola pura-pura songai bege yai arana mai talion dongan nia iya maning dongan nia ibo sakali na inang inda angkan marsatu ning Rasulullah iman dohot kikit di hati-hati. Mula mar iman pasti inda kikit, mula kikit inda mar iman. Biado. On manom bo marsadokah 2000 nama puak bose do pilen. Ulang ben-ben kamu le nang tu kota-kota impakan bagai bo 2000 nama lobong. Nagit mo nga dohoy bayay nangi. Ano bapak-bapak on pe ulang dongan bain bapak-bapak tukaran 5000 tukaran 2000 nama puak impak Jumat. Inda angkan marsatu ning Rasulullah keimanan dohot kikit di hati-hati. Alak na kikit pasti ngana betul-betul ni namar iman. Ise ma alak na paling kikit inang lupa ogorarnai ben kikit na bayoon. Ben kikit na bayo di riwayat nai sampai yobania senterinang nde patolaya dot kalak mangaligi cahayo nai. Padahal les nakema cahayo ni senternya ida tinde patolaya idot kalak mangaligi cahayo na tutupi ia so ulang adong mangidan hope inang tolunay dongan gulo-gulo icaku mu cabut-cabut sada may benko siwak ko sonon bo palan mabaru niya len mada boleh di dongan mi dua sada sadai kiri sadai kanan marsiajar sifat pemurah mai bangun na menek oban magulo-gulo tu pangajianan mar 5 mar 10 pangan sada mula na tinggalkon sada naik nah son begulo-gulo patibal mula pining lobong-lobong bay ni plastik ulang antong jama-jama sajo igolom ko paliligin tanganmu anak kon be na maincak tu bose me guru ini munon unjung dawi nang ketu bakas ni alak undangan na get mangaji ada pe guru mangan maita ning nampuna sabakas lo pak ningku get mangan ma inda dong lang siak bawang na ning alak layon adong ning ada burui Roma ada burui na maragong-agong tangan na jadi ikorot-korot na bawangi ijolo na mi may korot-korot na bawangi tu tapaki tu lasiaki igaorkon na malangsung ninda do tangan na marag ndantong na kebe dai ben orang kuma au bo pinang na lomlo ma unda rusuka au pai deda agong jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat nah selanjutnya dah tapalalu majolo songon itile ulang galang bo siapa yang ingin dibutuhi Allah Ta'ala segala kebutuhan hidupnya pordorwamu ibutuhi Tuhan segala kebutuhanmu dengan arti kata inang ipatenang Tuhan koila Tuhan aha hajatmu ibutuhi Allah Ta'ala maka ahama seringlah engkau menolong orang lain anggona tenang ko na manguluon inang aha hajatmu ikobulkon Tuhan jot-jot ko tolong kalak guru itolong do dabo baya guru tetapi dung itolong ngana unjung yani da beni ya inda sudena da walaki inang songoni mulaget pordoroamu ibutuhi Tuhan kahanguluanmu jot-jot ko manolong kalak tetapi kadang-kadang manusia di zaman sanarion mulai tolong ia ampe na manolong do tuiba kebanyakan tilo mak jadi mulai mayakin di bana tarakal adong carana soulang sakit hati ia soulang mancit hati-hati nia royaget manginjam tuiba ndana tarbagi boto inang on majolo najo idokon yang tong kaperluan tu anak sekolah na dia on majolo inang bantu si
bain umpamana inang mula natar marepengko len sanga limpul bage naon matolongan pinang anggoget manginjam ngadong lehenon. Soles lapang ati-atenia, soles istilah na soles job roania pede dah. Aturan nama jot-jotu len ko songoni rajo de sulaharo ani anggo namar pikir ya. Tiang ngona somar pikiri bamur jot-jot ya ro. Dapotan sajo menoni dok naget manginjam nih ya. Ampe naget pembayar ni rentenir nih do. Selanjutnya isialak naget ingin terhibur di alam kubur, senangnya di dalam kubur, alak naget perwana lehen Allah isia ketenangan hiburan di alam kubur, maka hendaklah ia solat malam walaupun 2 rakaat. Sakalina inang mula naget pordorwamu adong jo hiburan, adong jo kasonangan di dalam kubur, jangan tinggalkan solat di malam hari walaupun 2 rakaat. Anggo di katorangan inang walaupun 1 rakaat nih, ulang tinggalkan sumbaya. Tahajud jadi, witir jadi, solat hajat jadi, pokoknya ulang tinggalkan solat di malam hari. Ahaninya di kitab hikam inang, 1 rakaat engkau kerjakan di malam hari jauh lebih baik daripada kau kerjakan 1000 rakaat di siang hari nih. Ben porluna nama ibadati borungin. Najau parwan Allah Ta'ala. Selanjutnya 2 nai do madabo sobar maho. Siapa yang ingin hidupnya selamat, kemudian tanamkan keyakinan di dalam hati dengan arti kata tanamkan keyakinan dan kesahitan di dalam hati. Betul-betul tanamkan sifat sahid, sifat yakin ulang koma cinta tu di duniaon, tanamkan keyakinan di hati-hatimu. Rasoki incogot asing, rasoki incogot nayasing, rasoki aduan asing, apalagi rasoki tahun naro. Anggo naget ingin dohoi nang hidupmu selamat, dohot tenang hati-hatimu na manguluan. Ulah ko mabiar na mangul. Mabiar do pe amu tobang-tobangon. Jabat na ninay bagay nang bo ima soroy ba mangaji da, tangyon denggan-denggan. O ma amu tobang-tobang ulang jolomodom tar 5 menit nai do ma tangyon denggan amu sering mangkuling ninna au da bo mabiar au sangamonga au tong kinai dung matobang ise marwai tong kinai na giot jau dung matobang ise marwai naratong kinai paturau waya mula dung matobang au ise mabaya tong kinai nara mangapusi na kotor kumula lokot-lokotan dia makau inang ulang dokon songoni Allah Ta'ala na maha pengasih lagi maha penyayang. Yakin kon saya yakin na Allah do na mangatur. Mula ngadong betong kina inang patureho mate dohoy yakin maho. Nang kon komar sakinangi selama adong do perasokimu di duniaon pasti mangol. Nang kon komar sak nang kon pikir kon jabat incogot aduanmu bukti na inang nang kinin marpikir kolos marangkat on naron ongkos laus ke on ongkos laus mulak kan songoni marencanamu begitu masuk ko tu motori aha maningdongan mi nang kon nanguda au jolo membayar ongkosmu adong na terjadi nangkin adong pasti adong alak-alak na pemurahi alak-alak na lehen ni Allahi rasokina Nai pikir kon mo nangkin ongkos mulos ke saon, ongkos mulos mulak saon, ternyata ibayari dongan mido. Rasoki incogo tinang asing de, nangkin penatongkinan domada, nalos masuk mahutu motori, ternyata nadong do membayari ongkosmu. Apakah inang angkon na anak mi madot borumi tempat parungun sandaranmu nangkan ipature hilupmu? Udokon sadari wayang. Adong sadabayo tobang-tobang na sakali ibangun purba. Hidup suami istri ndadong anakna. Ndai dokon si dokon gorar. Tayang gogit porwamu non padua-dua udokon. Tinggal ya najolo di samping masjid bangun purbai. Menyapu-nyapu di masjid tibage. Payas di masjid. Alaina 2 meadot istirinya. Meninggal istirinya tinggal ya sebatang kara bayoy. Marunia ngabinoto maruniba ise do bayana paturei baningia ma ternyata marunia inang namar silumba do alak manaruon indahannya
Uingot dope pada saat ipo poso aha maninguma dong paksikola awi purba ke jolo ligin sangadong do indahan ni ompung-ompungi isi ke autusi ompung madong indahan ni ompung madung itaruan umak siaha udokon o mak madung adong mak naron songoni kotu jadi mak ke kotu ke jolo ligin ompung adong dindahan ni ompung madong may taruan umak siaha potang no menon songoni madong may taruan umak siaha ternyata ijamin Allah Ta'ala do rasokina na manguluan nangkon ko mamarsaktu yakin kon saya yakin icaritoon mula kinang songoni nga mo nga man caritoon na rin kan jodjot kan maunjung maudoko ni nangadong riwayat na adi na marguru sadabayo tu ulama ahaning ulamay hakikat na nangkon pe marusaw ho adong derasokimu tetapi aso marusaw ita harana bahat kapurluanta indaulat ninamangan na manguluan por do perwanta naik haji por do perwanta umroh por do perwanta sikola lanjutan anakta por anggo olat ninamangan do inang na manguluan ligin ma alak na rumah sakit nga na marusaw mangan sajodo ngayakin ko isi ho tinggal mangan ro bubur ro pisang siombun si barangan kadang sembarangan andung paduan na inang ngayakin ko tere nangkon ko mangan nangkon ko marusaw nangkon ko mangan sampai tolbak kaleon ko dung tolbak kaleon ko aturan na isulang yalak mohoy te indaget mengajari na sopada itaon dengan arti kata aso di dokon songoni nangkon ko mabiartu na manguluon apakah angkon na marusaw somangan anggo hakikat na olat ni namangan indah ligin jolo umat ni Nabi Musa man na wasalwa turun nga na marusaw walay somaramal ibadat tapi ulang harap kon na songonian ligin jolo sanga songon dia bahat hambon ni Allah Ta'ala maka ternyata bapak-bapak ibu-ibu na perlu ita usaona dalankon kita tu saba kita tu kobun mangguris marzagal usaona dalankon anggora soki Allah menapaturena yakin kon saya yakin na dia tiatemu na ijamin ni Allah do rasokinta na ipatureni Allah do rasokinta tai dalan sobobna jalai marusaho rai inda tolai tainang na somarubat mula orang sehat alak na sora marubat mula orang sehat igorar ni alak na putus asa sian rahmat Allah Ta'ala alak na putus asa inda tola alak na putus asa igolong kon alak na pasig maka mana tahu marusaw mamarubat tetapi belum tentu ubati menjadi jaminan menjadi sehat tapi usaw ni dalan kon ulang sompat dokon tong kinay mate ning Tuhan mate deh nangkon be marusaw ibandingnya natong tola songoni marusawi ibadat sekedar tapi ulang tinggal jabat ibadat ni bagara-gara na marusawi nangkon bedo kon carito na nang kinian be abis ma waktu habo magit jam 9 rupa selanjutnya sautik nai sadanai siapa yang ingin diterangi Allah Ta'ala hatinya pordoramu torang hati-hatimu aso de idahwa winangon bennamo gade so idahwawan torang adong cahayo ni mataniari aso de tartatap ko adun bodong isadun bokobun pining bagi adong isadun boape adong isadun arambir benda mo ngade torang aso idaho tu baribaan mula borngin adong lampu adong senter torang maka itorangi Allah ate-ate niba apabila itorangi Allah Ta'ala ate-ate niba inda margolap-golap iba mangaligi kahidupanon maka alak na porwana itorangi Allah ate-ate nia seringlah mengingat kematian jojot ko mangingot mate na sotorang ate-ate jadi sondia guru mangingot mateon marsikir may ba guru ibuat musobahi mate anggoon baya mate moon alalala mate nina songoni do jadi sondia do songoni ligin dainang mulai ingot ko kematiani di saat kayo ho inda cinta ho di hartomi ulang cintai hartomi ingot kematian apabila mate ho na tinggal desude mulang abi noto malarat hidupmu sengsara hidupmu ingot kematian nangkon ancid ilalaho na malarati harana ngajat na sadiao nokon na tinggal mensude betul deh
Aha bedanya lakna kayo dan lakna miskin dung matobang. Sarupo ngadong bedana. Ligin alakna kayo sudah nggak cocok. Ayam potong ndak cocok benai peleti. Badung. Daging ndak cocok. Mungka paha. Darah tinggi nih ya. Ambeng ndak cocok. Maninjo ndak cocok. Gulai bulung gadung nggak cocok. Kacang panjang nggak cocok. Sudah nggak cocok di alakna kayo. Akhirnya ndak tarpangan. Alakna miskin sudah cocok tengah dong panabusina. Akhirnya sarupo. Alakna kayo hidup na mewah, solop na paten-paten, sipatu na paten-paten, jabat dung matobang, isuruh dokter ma, jot-jot jololau bapak, ulang gari marsolop. Alakna miskini na lolot mengainang na somarsolopi. Na sarupo di hakikat. Jadi nang konjat sombong. Alakna kayoi mar motor mewah, mar mobil mewah, jabat dung matobang isuru ma mar kareta angin jolo bapak. So keluar jolo keringati, maka alakna miskin naonok me namang kucak karetai. Jadi nang kon jabat min dari bana manguluan. Mau kayo mau miskin ya padir songoni. Au na jolo na salutan au pay di alakna kayo dompak dana kau sanari inda aso arana jot-jot doi da alakna kayo pe modom-modomi motor. Pulang balik na mengurus bisnisi. Akhirnya dung masih tutu na mengurus bisnisi, urus tu sadun. Adong sawit di pantai barat, di angin barat, di Sumatera barat, di Jawa barat. Sudah pakai barat-barat. Sampai hampir gitu barat. Pulang balik di motori. Hebat doma. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, indah sadionok meninggal maya. Nabayo na lain do manikmatina. Iseme panggontinai ko pinang amu na kayo nai databus ko nepeng mi marsadoka ko mar impak ko mar wakap ko madung jatong kinai pondok kumung inang umurmu seremina godang-godangani nangkan di panggonti mime ngayakin ko ligin medaho. Jadi sadanai aha maning Rasulullah hadi inang inna hasihil kuluba tasda'u, sesungguhnya kolbun ini, hati ini bisa berkarat. Kama yasda'ul hadida isa asobahul ma, apa sangat songon dia bosi mula ona aek bisa markarat. Ate-ate ni manusiaon bisa markarat. Sangat songon dia bosi mula ona aek markarat. Wa majila uha ya Rasulullah. Ahadoma pembersihna ya Rasulullah. Ahadoma payasna ya Rasulullah. Payasna adong dua ning nabinta. Pertama, seringlah mengingat kematian. Mula mati au na tinggal dan sudena. Nasi tututu mau ontong jabat na manjalai hartoon. Tinggal jabat sumbayang suhur, tinggal jabat sumbayang asar. Indah duha au gara-gara ni sibuk nion sude. Padahal nadung daganak pe nadung magodangi ma. Sibuk do mahau-habu na marusaon sehingga mar tinggal-tinggal ibadat ku Tuhan. Ya Allah, mula mati au nangkan tinggal don baya sude naon. Maka seringlah mengingat kematian. Laus get gulung ko inang tu podoman mi, mula mati au do Tuhanku. Dia do roi bahatan amalku pada kejahatanku. Dia do roi bahatan amalku pada kesalahanku. Maka ingot make kematian ni sering mengingat kematian. Yang kedua, payas ati-ati namar karatining Rasulullah adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pabahat membaca Al-Quran. Apabila kita sering membaca Al-Quran, mayasmi insyaallahu ta'ala ati-ati entai. Pajot-jot membaca Al-Quran, manyogot jadi, potang jadi, arian jadi, borngin jadi. Pajot-jot membaca Al-Quran. Mulai tan ada anak-anak naon, adong do HP na bolak-bolak pandokon nialak sanari HP Android. Maka simpan maisi, download maisi Al-Qurani. Maka jot-jot membaca Al-Qurani walaupun melalui HP. Indah masalahi na penting bacaan na itu tujuan ni. Jadi haran ima bapak-bapak, ibu-ibu, sering maita membaca Al-Quran. Bagas na sering ibacaun Al-Quran dibagasi. Banyak kebaikannya.
maka sedikit huru harana. Mula mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu, jojot kita martongkar ibagastai, sering marmasalah ibagastai, suruh ma anak mi, suruh ma borumi, suruh ma parmen mi, jojot kali mengaji Quran dot sumbayang sunat ibagasi, somar torang mulak bagasi, somar sinar mulak bagasi, soulang bahat huru hara di bagasi. Tarsongoni majoloda, mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita sasudena, mana tahu dong kesalahan kasilapan ibabahat mangido maaf.